Hello everyone, my name is Adi Akbar Sanjaya, professional nursing student from Poltekkes Kemenkes Bengkulu. In this video, I will presentasi review of National Nursing Journal titled the Effectiveness of Range of Motion on Increasing Muscular Strength in Stroke Patient. This journal was published in the Nursing and Health Science Journal 2022 and discusses the activities of range of motion exercise and as an evidence-based nursing intervention to improve muscular strength and mobility in stroke patient. Stroke is one of the most serious and healthy and problem worldwide, causing death and long-term disability, men and stroke. Supervisor, short expression, weakness, paralysis, and limited physical mobility. The affects deter independent and quality of life, rehability and play, crucial role recovery and of activity, non-pharmacological interpretation of a range of room exercise. This journal review and the analysis effectivity of room exercise in increasing muscular strength among a stroke patient of part in facility rehability care. Stroke itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling serius di seluruh dunia yang dapat menyebabkan kematian, kecacatan, dan catatan dalam jangka panjang. Banyak penyintas stroke yang mengalami kelemahan otot, kelumpuhan, dan keterbatasan pada mobilitas fisik yang mempengaruhi kemandirian serta kualitas hidup mereka. Rehabilitasi memiliki peran penting dalam proses pemulihan, dan salah satu intervensi non-farmakologi yang efektif adalah latihan room. Review jurnal ini bertujuan untuk aktivitas latihan room dan meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke sebagai bagian dari asuhan keperawatan dan rehabilitas fisik. Stroke cause disease in muscular and joint movement, leading to difficulty in performing daily activities in Indonesia, and stroke is the leading cause of death and disability. Activity about the population that more loss muscular function after a stroke lead to immobility, contraction, and disease and quality of life. The room exercises are recommended to maintain joint flexibility, simulation, blood circulation, and prevent muscular atrophy. Stroke itu menyebabkan penurunan kekuatan otot dan gerakan sendi yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di Indonesia, stroke itu menjadi penyebab utama pada kematian dan kecacatan, mempengaruhi baik usia lanjut maupun usia produktif. Kehilangan otot setelah stroke dapat menyebabkan imobilitas, kontraktur, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, latihan room direkomendasikan untuk menjaga kelenturan sendi dan merangsang sirkulasi darah dan mencegah atrofi otot. The purpose of this was determining the activity of range motion exercise improve muscular strength among stroke patient. Tujuan dari tinjau dalam jurnal ini yaitu adalah untuk mengetahui efektivitas latihan room dalam meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke. The finding show the room of performance and 1 until 2 times a day for 15 and until 20 minutes for recent 6-day activity integrate musculature and strength in stroke patient. Muscular student saw a significant improvement VLS 2 and 0.0 and 5 in musculature strength from 5 intervention score 2 to a score of 3 until 4 room exercises, but activity and passive were proven in
improve blood circulation, musculoskeletal tune, mobility, supporting faster recovery in stroke patient. Dari hasil ini menunjukkan bahwa latihan room yang dilakukan 1 sampai 2 kali dalam 1 hari selama dengan durasi waktu sampai 15 sampai 20 menit setiap sesinya selama 6 hari efektif meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa peningkatan signifikan p-value kurang dari 0,05 pada kekuatan otot dari rata-rata nilai sebelum intervensi 2 menjadi 3 sampai 4 setelah intervensi. Latihan room baik aktif maupun pasif terbukti dapat meningkatkan sirkulasi darah dan juga dapat meningkatkan tonus otot serta kemampuan mobilitas sehingga mendukung pemulihan pasien stroke secara lebih cepat. Relevan this and journal close related to nursing, especially in the field medical, surgical, nursing, and rehabilitation. A room exercise and a part of independent nursing intervention and to maintain physical mobility and prevent complication in stroke patient. Nursing play a key role in guiding, monitoring, and motivation during rehabilitation to improve muscular strength and quality of life. Include the review and journal provides a strong evidence and that ROM exercise and significant improve muscular strength in stroke patient as a simple low cost interventive room can be activated to daily nursing care and rehabilitation programs to rock a consistent application patient can muscular function, improve mobility, and as independent adaptability aktivitas. Dari kesimpulan ini jurnal ini yang ditinjau itu memberikan bukti bahwa latihan room itu secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke. Sebagai intervensi yang sederhana dan berbiaya rendah, latihan room dapat mengintegrasi secara efektif dalam asuhan keperawatan harian dan juga dalam program rehabilitasi. Dengan pemaparan yang konsisten, pasien dapat memulihkan fungsi otot sehingga dapat meningkatkan kemampuan bergerak dan memperkuat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Thank you for mention, and I hope to presentasi and sociality for everyone.